Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di serial Syekh Menjawab. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu permasalahan yang juga seringkali ditanyakan teman-teman sekalian, yaitu tentang khusyuk. Banyak di antara teman-teman sekalian yang menanyakan apa sih kiat-kiat, apa sih yang mesti kita lakukan, apa sih yang mesti kita persiapkan untuk mendapatkan kekhusyuan dalam beribadah. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini kita langsung saja meminta bagaimana pendapat Syekh tentang hal tersebut. Kayf ra'yukan hal Syekh dalam khusyuan fil ibadah? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillahi ajma'in. Wa ba'd. Al-khusyu' lillahi ta'ala huwa sifatu al-mu'minin الذين يحبون الله ويحبون عبادته ويحبون رسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هذا يكون محله في القلب. ما معنى أن أخشع لله؟ أن أتذكر عظمة الله تعالى أمامي، كأن الله أمامي. فعندما أقف في الصلاة إذا أريد أن يكون قلبي خاشعا أتذكر أنني أقف أمام الله. وبعض الناس يضربون مثلا يقولون: إذا أنت تقف أمام رئيس المدرسة، إذا أنت تقف أمام رئيس الشرطة، إذا أنت تقف أمام رئيس الدولة، ماذا يكون حالك؟ كل فكرك وكل عقلك يكون منتبها، وكل جوارحك تكون مستقيمة، كل شيء يكون مستقيم لأنك تخاف. إذن الله أحق أن تخشاه، الله أحق أن تخشاه وتخافه إذا تقف أمامه في الصلاة. وفي الحديث عندما أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني أنت تقف أمام الله كأن الله أمامك. هذا يدعوك إلى الخشوع في الصلاة. Nah, baiklah, tadi itu sedikit dijelaskan Syekh mengenai kekhusyuan itu. Beliau mengutip satu ayat yang menyebutkan bahwa qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yang menyebutkan bahwa sungguh berbahagia orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Nah, Syekh tadi menyebutkan bahwa khusyuk ini adalah sifat yang dimiliki seorang mukmin, seorang yang beriman, yang dimana sangat dicintai oleh Nabi Muhammad, begitu pula sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mendapatkan kekhusyuan ini, Syekh kemudian tadi menyebutkan bahwa ini adalah sifat yang ditanamkan di dalam hati setiap mukmin, tapi harus ada upaya untuk mendapatkannya. Nah, bagaimana upaya untuk mendapatkan kekhusyuan tersebut? Nah, disitulah kemudian ketika kita melaksanakan ibadah, utamanya melaksanakan sholat, ini adalah perjumpaan langsung kita dengan Tuhan. Kita saling berhadapan dengan Tuhan. Maka dari itu perlu ditanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa ketika kita melaksanakan sholat, itu sebenarnya kita menghadap langsung kepada Tuhan. Nah, beliau tadi menganalogikan bagaimana kemudian ketika kita misalnya berhadapan dengan kepala sekolah, berhadapan dengan direktur, atau mungkin berhadapan dengan presiden. Nah, di situ kemudian ada penghormatan kita, di situ kemudian ada rasa khawatir kita, di situ kemudian ada rasa takut kita. Nah, ketika itu pula kita melaksanakan sholat, karena kita paham ini berhadapan langsung dengan Tuhan. Untuk mendapatkan kekhusyuan tersebut harus betul-betul ditanamkan dalam hati kita bahwa kita berhadapan langsung dengan Tuhan. Nah, sebagaimana tadi juga Syekh mengutip satu hadis yang menyebutkan bahwa ketika kita tidak melihat Tuhan, tapi kita harus merasakan betul bahwa Tuhan sedang melihat kita beribadah. Nah, itulah kemudian mengapa perlu dijaga konsistensi hati kita, keyakinan kita bahwa ibadah sholat ini adalah betul-betul ibadah yang kita lakukan berhadapan langsung dengan Tuhan. Nah, dengan jalan-jalan upaya seperti itulah kemudian mungkin bisa kita dapatkan kekhusyuan itu. Nah, terus kemudian perlu dipahami di sini bahwa kekhusyuan ini memang secara literatur bahasa Arab dia berposisi sebagai kalimat biasa, kata benda biasa. Namun harusnya dipahami di sini adalah sebagai kata kerja.
Sehingga apa, kehusyuan itu adalah sesuatu yang terus menerus kita upayakan. Sebab kenapa seringkali distraksi gangguan dalam salat itu terjadi. Oke, silakan. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني كأنه يريد أن أحب شيء إليه هو الصلاة. يريد أن يقول هذا كل أحب شيء عنده في هذه الدنيا الصلاة. فيقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذن هذا السبب أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى الخشوع، أنني أتذكر أنني أقف أمام الله، أن أجعل قلبي متعلقا ومحبا للصلاة. هذا شيء من الأسباب أيضا التي تؤدي إلى الخشوع في الصلاة، مثل حضور القلب، أن أبدل بين الآيات التي أقرأها. يعني بعد أن أقرأ سورة الفاتحة لا أحدد سورة بعينها، كل مرة أقرأ مثلا سورة الكافرون، كل يوم سورة الكافرون، كل يوم هذا، كل ركعة سورة الإخلاص، لا أبدل. إذا أبدل في الآيات هذا يجعل الذهن دائما يعني كأنه منتبه، الذهن منتبه، فعندما ينتبه الذهن خلاص هو يفكر في الآيات التي يقرأها فيكون قلبه متعلقا بها. لذلك نقرأ آية مختلفة؟ نعم، نبدل بين الآيات، نقرأ آية مختلفة مثلا في الركعة الأولى مثلا في المغرب دائما يعني نقرأ سورة كذا، أنا أبدل في العشاء، أبدل في الظهر، أبدل في العصر، أبدل، وهكذا. Baiklah, tadi saya menambahkan bahwa ketika kita melaksanakan sholat, mungkin saja ada di antara kita yang mengatakan bahwa ayat-ayat itu saja yang terus-menerus dibaca. Misalnya kita hanya membaca surah Al-Ikhlas saja secara terus-menerus. Nah, sebaiknya itu tidak dilakukan. Sebab kenapa? Seolah-olah tidak ada perhatian kita terhadap sholat itu sendiri. Nah, maka dari itu perlu diganti surat apa yang dibaca, ayat apa yang dibaca, sehingga ada perhatian kita terhadap sholat tersebut. Nah, sama halnya tadi beliau menyebutkan bahwa ketika kita menghadap sama Tuhan, jangan sampai yang dibawa itu saja tersebut, sehingga di situ terlihat bahwa ada kesungguhan kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baiklah, mungkin itu sedikit penjelasan tentang kekhusyuan.